Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our virtual graduation of Kindi 2 class of 2019-2020. All praises to Allah for all His blessings and for allowing us to gather here today in this wonderful moment. Our prayers and praises are always offered to Allah Subhanahu wa Ta'ala and His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We are gathered here today to express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for this graduation day, and also to honor and to celebrate the accomplishment and the achievements of our graduates. We are very honored to have present Bapak Haji B. Winarso and Ibu Nini Winarso, the chairman of Global Islamic School. Ibu Ida Halia Balfas, the director of Global Islamic School, Jakarta. Mr. Novel Asaleh, the director of International Program of Global Islamic School, Jakarta. Ibu Lia Armaliani, the director of Global Islamic School, Serpong. Ibu Eni Kusumawati, Vice Director of Global Islamic School, Jakarta. Mr. Ayi Rusmadi, Vice Director of Global Islamic School, Serpong. Ibu Haryanti MPD, Pengawas TK Binaan 3 Kramat Jati. Ms. Hoirina Ardianti, the Principal of Playgroup and Kindergarten Global Islamic School. All Board of Management of GIS Jakarta and Serpong. The Principal of Primary, Junior, and Senior High of Global Islamic School, Jakarta and Serpong. Ibu Maidina, the Head of BKOMG Pusat, GIS Jakarta. Ibu Della Puspita, the Head of BKOMG PGK GIS and all Board of BKOMG PGK GIS. Dear parents of Kindi 2 and of course to our beloved graduates, Kindi 2 student of PGK GIS. Before we start our event today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, it's an honor to standing here as master of ceremony of this special event and to witness the first virtual graduation ceremony of Kindi 2 GIS. In this nice occasion, let me deliver the agendas of the event today as follows. First, kirap, opening prayer, bear witness, singing Indonesian anthem and march GIS, graduation speech from the director of GIS, graduation speech from the principal of PGK GIS, reciting surah, daily prayers, and hadith, graduation procession, announcement of MIT Awards, the speech from Kindi 2 parents representative, the speech from Kindi 2 students representative, memories of Kindi 2 students, Kindi 2 performance, and the last, closing prayer. Untuk memberikan kenyamanan dan demi menjaga kehikmatan acara ini, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang sebaiknya kita taati bersama. Ayah dan Bunda dimohon untuk memberi nama lengkap dan kelas Ananda pada akun yang digunakan saat ini. Untuk kenyamanan bersama, izinkan kami untuk mengatur mode mute and unmute pada audio Ayah dan Bunda. Dimohon untuk Ananda sudah berpakaian wisuda lengkap dengan toga, medali, dan tabung. Hadirin dimohon untuk mengikuti acara sampai selesai dengan mengaktifkan fitur video.
Miss Novi, I think everybody is seem very eager to witness today's special event. Exactly, Miss Mega. Especially the parents of our graduating children, right? Right. So, ladies and gentlemen, without further ado, now we will welcome our graduates. Ladies and gentlemen, now we will have a recital of the Holy Quran read by Ananda Abimanyu Putra Widyatmoko and the interpretation by Ananda Ryan Asaidi Waranugraha and Ananda Arzani Muhammadi Rizaldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasro laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami menaikkan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih Abi, Ryan, dan juga Zani. Semoga kita semua dapat meresapi makna dari ayat tersebut, bahwa sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Kita harus percaya teman-teman bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam melalui pandemi COVID-19 ini. Amin. Ladies and gentlemen, please remain standing to follow the reciting of the Bear Witness, led by Ananda Fin Azumar Wardana. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar, the Bear Witness. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Asyhadu alla ilaha illallah. I bear witness that there is no God but Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I also bear witness that Muhammad is his messenger. Raditu billahi rabbah. I am sincerely accept Allah as my God. Wabil Islami dinah, and Islam as my religion. Wabi Muhammad Nabiya wa Rasulullah, and Muhammad as his messenger. Wabil Qur'ani imama wa hakama, and the Holy Quran as my guidance and supreme law. Wabil mu'minina ikhwana, and all mu'min, all my brothers. Rabbil zidni ilma. Oh Allah, increase me in knowledge. Warzuqni fahma, and grant me with astuteness. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vin yang sudah memimpin ikrar dengan berani dan penuh percaya diri. Kepada hadirin, dimohon untuk tetap berdiri. Next, singing the national anthem Indonesia Raya and Mars Gis. Hadirin dimohon untuk mengikuti.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. Next, we will have Ibu Ida Halia Balfas, the Director of Global Islamic School, to give her graduation speech. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Chairman of Perguruan Global Islamic School, Bapak Haji Buyar Winarso, Ibu Nini Yuliani Winarso, the distinguished audiences, advisory councils, Professor Dr. Darwis Hude, my colleagues, Board of Directors and Management Team of Global Islamic School, principals, vice principals, and all teachers, head and members of Parents and Teacher Associations or BKOMG, parents and our beloved students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Let's pray and thank to Allah the Almighty. There's none worthy of worship except Allah, who has been giving us mercy and blessings. And let's deliver salawat and salam upon our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the brightness, so we are always on the right path. May peace and the blessings of Allah be upon him. Our distinguished audiences, today is a very happy day for our students, the girls and boys who are graduating from Global Islamic School Kindergarten. This event is also conducted to appreciate our children for what they have achieved during their study and to express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His blessings. Hello, graduating class of Global Islamic School Kindi 2020. You are graduating now. Let's celebrate this moment. It's been a pleasure to watch you grow and train this year, our beloved children. You have within you everything you need to continue to be successful in many years to come. Dear Mom and Dad, as we know, we are facing an uncomfortable situation. The recent outbreaks and spread of coronavirus disease 2019 or COVID. But we do believe that even everything is being 19 has the impact on schools. But we do believe that even everything is being temporarily changed. The doors of Allah's grace is always open. And the best way is turn to Allah the most merciful. May Allah Subhanahu wa Ta'ala always protect us and this inconvenient situation will end soon. Amen. It's hard for us to believe that the time has come for our children to enter the primary level. You have entrusted important thing in your lives. We can't tell you how much we appreciate that trust. Please accept our sincere gratitude for sparing your invaluable time to become a great co-teacher for our students during the home-based learning period. Work hand in hand to deal with these uncomfortable situations. And prayer to our beloved children who still have a long way to step to achieve their great dreams in the future. Our sincere gratitude is also addressed to the head of unit, teachers, education personnel of primary of Global Islamic School for your dedication to the children and their families, for your thoughtful planning and time invested in the lives of each and every one of these children, and to BKOMG for their invaluable support. Our great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that, give due respect and regard to the children and decorate them with the best of manners. Be the person you want the children to be. May Allah heal those who are in pain. May Allah heal those who are in pain, help those who are in need, make ease for those who are lost. Amen.
Thank you for your kind attention. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Ida. And now, we will have Ms. Khairina Ardianti, the principal of PGK Global Islamic School, to give her graduation speech. To the Honorable Bapak Haji Buyar Winarso and Ibu Nini Yuliani Winarso as the head of Perguruan Global Islamic School, Ibu Ida Halia Balfas as the director of Perguruan Global Islamic School, Mr. Novel Asaleh as the director of International Program of Global Islamic School, Ms. Eni Kusumawati as the Vice Director of Perguruan Global Islamic School, all of the board of Global Islamic School, the principals of primary, junior, and senior high of Global Islamic School, Ibu Medina as the head of BKOMG Global Islamic School, Ibu Dela Puspita as the head of BKOMG Playgroup and Kindergarten Global Islamic School, to all dear parents of Kindi 2, to all my dearest Kindi 2 graduates, to all my dearest teachers of Playgroup and Kindergarten Global Islamic School, and all invited guests. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Praise be to Allah for all of His blessings and for allowing us to gather here today, meet virtually to celebrate the graduation of Kindi 2, class of 2019-2020. Salawat and salam may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all of his family and companions that had led mankind from the darkness into the light and forethought the goodness to all of humankind in the world. First of all, I would like to say thank you to the management of Perguruan Global Islamic School, to the parents of Kindi 2 class 2019-2020, to my beloved students from Kindi 2A, Kindi 2B, and Kindi 2C, and also to all of teachers of Playgroup and Kindergarten Global Islamic School for all your supports, cooperation, collaborations, and prayers you have given to us all through these years, and for making this virtual graduation ceremony of Kindi 2 class 2019-2020 happen. Thank you. Graduation is not only about celebration, but it has a deeper meaning. It is about appreciating the achievement that you've had. It is about the way we thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for all the gifts that He gave to us. To thanks to our parents, teacher, and friends, to their prayers, love, and faith on us, for their patience to make us become a better person. The graduation of these years is not like the graduation we used to do. It is very different. And I'm sorry for that. I'm sorry because I cannot give you the graduation we planned, where you can walk confidently on the stage in front of many people, showed past performances together with your friends,
to show to your parents, your teachers, and everyone how much you have changed, how much you have learned in playgroup and kindergarten Global Islamic School. Anak-anakku Kinditu yang hari ini bahagia. Congratulations to all of you. Selamat ya. Hari ini kalian sudah lulus dari taman kanak-kanak. Kalian sudah lulus dan menuntaskan pembelajaran kalian di playgroup and kindergarten Global Islamic School. Itu artinya sebentar lagi kalian akan menjadi kakak SD atau primary, di mana kalian akan menjadi lebih pintar, belajar lebih banyak hal, belajar lebih banyak surat pendek, hafalan doa, agar kelak kalian bisa mendoakan diri kalian, juga ayah dan bunda kalian. Kalian akan belajar dengan lebih banyak teman, guru, dan menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan terus menjadi anak yang lebih soleh dan soleha, sehingga kalian bisa menjadi generasi yang rahmatan Allah. Beberapa dari kalian barangkali akan bertemu lagi di sekolah yang sama, di Primary Global Islamic School. Ada juga beberapa teman kalian yang tidak kalian temui. Tetap saling mendoakan ya nak, seperti yang biasa kalian lakukan. Bila ada teman kalian yang tidak hadir di sekolah, kalian pasti akan mendoakan dan menyebut nama mereka dalam doa kalian di pagi hari. Anak-anakku sayang, Kinditu A, Kinditu B, dan Kinditu C. Ingatlah nak, kalian harus bangga dengan diri kalian. Kalian adalah angkatan yang spesial, karena di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kalian harus merasakan pengalaman belajar yang sangat berbeda. Kalian harus lebih cepat dengan teman-teman dan guru kalian. Kalian harus jadi belajar jauh dari teman dan guru kalian. Tapi percayalah nak, bahwa pengalaman ini akan membuat kalian menjadi lebih mandiri, menjadi lebih tangguh di masa yang akan datang. Miss Ririn, Miss dan Mister sangat bangga dengan kalian. Dear parents, mom and dad, thank you for all your support throughout this year. Thank you for the last 2 months for helping and guiding your children to continue to learn. We couldn't have done it all without your support. Thank you for your love and your passions. And today, we are giving back your child. Thank you for trusting Global Islamic School as a part of your children's life education. And to all my beloved students, Kinditu, class of 2019-2020, I know and I believe that you will continue to be amazing next year in your first grade. And I cannot wait to see you again. Once again, congratulations for you. Congratulations for your graduation. And congratulations for becoming primary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Ririn. Global Islamic School, with its Islamic pillar, is trying to educate children in a holistic way and to uphold the Islamic values to become a good Muslim. And as one of the implementation on the children's learning of the Islamic values in PGKGIS, we will have the recitation of Surat Surah, daily prayers, and hadith from Kinditu students. Untuk teman-teman Kinditu, Miss Novi dan Miss Mega akan menjadi pemimpin doa hari ini. Silakan teman-teman mengikuti bersama-sama setelah Miss Novi dan Miss Mega mengucapkan nama surat, doa, dan hadisnya. Bagi ayah dan bunda, dimohon untuk mengaktifkan mode unmute.
Teman-teman siap? Kita berdoa. Surat Al-Fatihah. Buat jaringannya. Jalannya apa itu? Surat Al-Ma'un. Surat Al-Fil. Doa kedua orang tua. Enggak kerja orang tua. Tahu ada aku gitu ya. Lantang itu dengeran tua. Lagi tuh mengingatkan ibu nih jiwanya nakal nih dia. Doa kebaikan di dunia dan di akhirat.
dan di akhirat dan selamatkanlah kami dari Hadis memuliakan ibu. Annatu tahta aqdamil Hadis saling menyayangi. Hadis tersenyum. Baca ini. Thank you teman-teman Kindiku untuk hafalan surat-surat pendek, doa-doa harian, dan hadis-hadis pendek yang telah dilafalkan. Semoga teman-teman dapat mengingat dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. The next part will be the main point of our agenda today. The presentation of candidates for the graduation and appreciation of Kindi to Global Islamic School academic year 2019-2020 that will be presented by Kindi to teachers. Untuk prosesi wisuda, apabila Ananda sudah dipanggil, ayah dan bunda dimohon untuk berdiri, lalu ayah memindahkan tali toga dan Ananda bersalaman dengan ayah. Kemudian, bunda memberikan tabung kepada Ananda. Setelah itu, Ananda bersalaman dengan bunda. Setelah prosesi tersebut, diperkenankan untuk duduk kembali. Prosesi wisuda. Kindi 2A, Ananda Adam Suseno, putra dari Bapak Setiawan Suseno dan Ibu Fevi Rubianto. Ananda Adna Konita Ghazali, putri dari Bapak Imam Ghazali dan Ibu Miranti Fidianti. Ananda Airea Sabira Sugama, putri dari Bapak Chandra Sugama dan Ibu Julia Saptanita. Ananda Arzani Muhammedi Rizaldi, putra dari Bapak Ahmad Rizaldi dan Ibu Adisti Andriawati. Ananda Azalea Fadila, putri dari Bapak Hardi Fadila dan Ibu Syaifatu Rizki. Ananda Cikita Ramadhani, putri dari almarhum Bapak Asikin dan Ibu Sariyah. Ananda Danendra Altaf Muhammad Faiz, putra dari Bapak Muhammad Faizin dan Ibu Nuni Diantiwi. Ananda Delmiabel Quina Clarita Irawan, putri dari Bapak Niko Henry Irawan dan Ibu Feni Ferusya Karina. Ananda Gilby Saverio Saze Permadi, putra dari Bapak Adi Permadi dan Ibu Dewi Anggraeni. Ananda Muhammad Anis Zafran, putra dari Bapak Amir Nurdianto dan Ibu Dewi Sartika. Ananda Muhammad Sailendra Ayosa Santoso, putra
dari Bapak Satrio Santoso dan Ibu Yosier Talita. Ananda Nino Marcelo Yudaka. Putra dari Bapak Forestian Arya Yudaka dan Ibu Sandra Febria. Ananda Rafatala Diasaka. Putra dari Bapak Pradia Tama dan Ibu Dian Sinta Dewi. Ananda Rania Farah Kamila. Putri dari Bapak Ivan Arinanda dan Ibu Indah Mustikasari. Ananda Ryan Yusuf Al-Ghifari. Putra dari Bapak Mardiantono dan Ibu Anissa Dwi Ratnasari. Ananda Rumanu Rai Arum. Putra dari Bapak Adi Alamsah dan Ibu Vika Fibriarzanti. Ananda Senandung Ayesha Anindya Putri. Putri dari Bapak Andi Saputra dan Ibu Widya Sandi Kono. Ananda Syakila Asyabia Rafifa. Putri dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Aulia Sifa Kamila. Ananda Syakira Per Yusefa Hendriks. Putri dari Bapak Ragmah Tula Hendriks dan Ibu Rizka Putri Rahayu. Ananda Yudhistira Bama Gazi. Putra dari Bapak Gatot Dwi Nugroho dan Ibu Intan Ayu Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear K2A, it has been such a long time we have met and known each other. It is such a pleasure for Miss Tiara and Miss Mauli. Time to time, we have seen beautiful progress on yourself in every aspect. You have grown to be a self-independent humans who are always trying to taking care to each other, being so fully creative in every activities, and being nice student and friends to Miss Tiara and Miss Mauli. We hope that somewhere, even you haven't grown up, you will always feel that Miss Tiara and Miss Mauli will always love you in every way. It is not a goodbye. Miss Tiara and Miss Mauli just let you to improve yourselves to be a better person in your next steps of your life. Good luck, dear kids, for your next steps. Remember, we never let you go. Our arms are open widely for you. Just come whenever you need. K2A, Miss Tiara and Miss Mauli will always pray for your succeed, and we do love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Abimanyu Putra Wiatmoko. Putra dari Bapak Yulianto Wityatmoko dan Ibu Selvi Rezalina. Ananda Aldian Sinatria Habibi. Putra dari Bapak Agus Hardimanto dan Ibu Sri Wahyu Herlinawati. Ananda Alfian Daniswara. Putra dari Bapak Juang Trihono dan Ibu Aditria Mulyantari. Ananda Anissa Sofia Dharma. Putri dari Bapak Satria Dharma dan Ibu Minda Septania. Ananda Atala Bagas Bintang Pradana. Putra dari Bapak Boni Pradana dan Ibu Meta Triana Pindah. Ananda Audrey Naila Hasina. Putri dari Bapak Ahmad M. Auna dan Ibu Heni Yuliandini. Ananda Aira Anasya Siregar. Putri
dari Bapak Aditya Siregar dan Ibu Dana Aprilia. Ananda Asfar Fahlak Alfaris Alfianto, putra dari Bapak Alfirianto dan Ibu Pratiwi Hidayat. Ananda Belvania Mutiara Azahra, putri dari Bapak M. Ivan Syuhada dan Ibu Anggi Valentina. Ananda Darel, putra dari Bapak Naldo dan Ibu Finanita Nurilahi. Ananda Farel Salim Putra Bahri, putra dari Bapak Syaiful Bahri dan Ibu Siti Nur Aisyah. Ananda Fibel Misha Novari, putri dari Bapak Niki Novari dan Ibu Erina Rianti. Ananda Hanaira Ineska Sofiandari, putri dari Bapak Nizar Rizaldi dan Ibu Diah Andikasari. Ananda Kenzi Rahmadanu Bahagia, putra dari Bapak Abdul Latif Bahagia dan Ibu Ine Purwaningrum. Ananda Meina Alika Wresnimurti, putri dari Bapak Krisna Dwi Wresnimurti dan Ibu Fatimah Marjua. Ananda Rafa Atrea Putra Davian, putra dari Bapak Sendi Reza Davian dan Ibu Rizky Juwita Anggraini. Ananda Fin Azumar Wardana, putra dari Bapak Pujiono dan Ibu Karmila Purnomo Putri. Ananda Zainab Haura Zafira, putri dari Bapak Hamid dan Ibu Mazda Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear K2B, it was pleasant experience to teach K2B class with some friend with unique personality, energetic, insyaAllah saleh and also soleha. A year has passed by with all of you with joy. Soon, you will enter first grade. Miss Tania and Miss Obi, congrats to you all. Hopefully, friends had more enthusiastic and can achieve the future goals. Hope one day we can meet again. We will miss you all, friends. Once again, congratulations to you all. Hope you will be greater in elementary school. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi Tusi, Ananda Ade Putra Wijaya, putra dari Bapak Herman Suparman dan Ibu Juwairia. Ananda Ahsan Raditya Pramadana, putra dari Bapak Agi Sugiha dan Ibu Mirawati Setiorini. Ananda Angel Azra Ratu Davinda, putri dari Bapak Derek Edria Davinda dan Ibu Lena Permatasari. Ananda Arya Bima Kenzo Kusuma, putra dari Bapak Aditya Indra Kusuma dan Ibu Arnia Andriani. Ananda Fiona Salsabila Agisa, putri dari Bapak Aag Nugraha dan Ibu Mekah Risa. Ananda Hazima Yasmin Naikita, putri dari Bapak M. Iwan Pranata Ginting dan Ibu Gina Wulandini. Ananda Jiwa Malaika Wirastama, putri dari Bapak Erwin Wirastama dan Ibu Citra Harsyari. Ananda Kenzi Musyafa Kusuma, putra dari Bapak Indradi Wahyu Kusuma dan Ibu Winindya Yuningsari. Ananda Kiandra Queen Zafarani Prawiro, putri dari Bapak Asmawi Prawiro dan Ibu Debi Purnamawati. Ananda Satria Alteza Rahmawan, putra dari Bapak Ditya Rahmawan
dan Ibu Anissa Silvana. Ananda Mika Naryama Rahadianto, putra dari Bapak Ruli Rahadianto dan Ibu Nuriana Meriani Ayuning Tias. Ananda Muhammad Farel Benzema Kota, putra dari Bapak Junaidi Kota dan Ibu Felicia Diliana Hafel. Ananda Muhammad Vigo Arayan Syarif, putra dari Bapak Galantino Putra dan Ibu Anissa Isnawati. Ananda Naila Akila Syabira, putri dari Bapak Yohan Tristianto dan Ibu Shinta Maharani. Ananda Omar Kenzi Atala, putra dari Bapak Nanda Santri dan Ibu Irma Komalasari. Ananda Rayan Asaidi Waranugraha, putra dari Bapak Randi Waranugraha dan Ibu Mita Arinil Haq. Ananda Syahen Syahreza, putra dari almarhum Bapak Reza Iskandar dan Ibu Raudatul Jannah. Ananda Sinar Diandra Muhammad, putri dari Bapak Farhan Muhammad dan Ibu Amelia Suyono Wiryo Atmojo. Ananda Sofia Putri Renata, putri dari Bapak Vicky Reinanto dan Ibu Yeni Zulmaji. Ananda Ziandra Sabita, putri dari Bapak Andrian Sulistiono dan Ibu Ika Sri Purnama Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last day of school, the closing of one door, and the opening of another. We want to thank to each of you, Kindi 2C students, for all the world, the memories, and the learning that we have shared this school year. To our student, Kindi 2C, we say thank you, for when I teach, I also learn. This past year, we have grown together. A little bit of each of you will always be with us. Always strive to be the best that you can be. And to the parents, we say thank you for allowing us to be your child kindergarten teacher. It has been a wonderful and rewarding year for us. We will love your child always. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, please give big applause for our kindergarten graduate. Ladies and gentlemen, now we will invite our Vice Principal, Mr. Alpha M. Santi, to announce MIT Awards. Warahmatullahi wabarakatuh. To the Honorable Bapak Haji Boyar Winarso and Ibu Nini Yulianti Winarso as the Chairman of Global Islamic School, Ibu Ida Halia Balfas as the Director of Global Islamic School Condet, Mr. Novel Saleh, the International Director of Global Islamic School Condet, Ibu Lia Armaliani, the Director of Global Islamic School Serpong, Ibu Eni Kusmawati as the Vice Director of Global Islamic School Condet.
Mr. Ayu Rusmadi, Vice Director of Global Islamic School Serpong, Bapak Amran as the Vice Director of Global Islamic School Serpong, all the Board of Management of Global Islamic School, the Faculty of Primary, Junior, Senior High of Global Islamic School Condet and Serpong, Ibu Dela Sabrina as the head of BKMG Playgroup and Kindergarten Global Islamic School, and all members, to all dear parents of Kindi 2 graduates, all my lovely students, and all invited guests. Pagi hari ini, Mr. Alfa dan Miss Santi akan membacakan peraih kategori dari masing-masing nominasi untuk MIT Award tahun ajaran 2019-2020 untuk level Kindi 2. Akan dimulai dari kategori People Smart Kids dari kelas Kindi 2A. Yang pertama, The Amiable Quina Clarita Irawan. Kedua, Nino Marcelo Yudaka. Ketiga, Rumanu Rayi Arum. Keempat, Yudhistira Bamagazi. 5. Arzani Muhammadi Rizaldi. 6. Rafatala Diasaka. 7. Ayroya Sabira Sugama. 8. Senandung Ayesha Anindya Putri. Dari Kindi 2B. Pertama, Anissa Sofia Dharma. Kedua, Farel Salim Putra Bahri. Dari Kindi 2C. 1. Angel Azahra Ratu Davinda. 2. Kenzi Musyafa Kusuma. Ketiga, Ade Putra Wijaya. Kategori Self Smart Kids dari Kindi 2A. 1. Gilby Saverio Saze Permadi. 2. Muhammad Anis Zafran. 3. Adam Suseno. Dari Kindi 2B. 1. Audrey Naila Hasina. 2. Aldian Sinatria Habibi. 3. Darel. 4. Vin Azuma Wardana. Dari Kindi 2C. 1. Hazima Yasmin Naikita. 2. Fiona Salsabila Agisa. Kategori World Smart Kids dari Kindi 2A. 1. Syakira Pearl Josefa Hendricks. 2. Muhammad Shalendra Ayosa. 3. Atna Konita Gozali. 4. Ryan Yusuf Al-Ghifari. 5. Rania Farah Kamila. Dari Kindi 2B. 1. Rafa Atrea Putra Davian. 2. Hanaira Ineska Safiandari. 3. Aira Anasya Sirega. 4. Meina Alika Resni Murti. Dari Kindi 2C. Mika Naryama Rahadianto. Kategori Logic Smart Kids dari Kindi 2A. 1. Danendra Altaf M. Faiz. 2. Cikita Ramadhani. Dari Kindi 2B. 1. Atala Bagas Bintang Pradana. 2. Belvania Mutiara Az-Zahra. 3. Azfar Paklaf Al-Faris. 4. Kenzi Ramadhanu Bahagia. Dari Kindi 2C. 1. Jiwa Malaika Wirastama. 2. Sinar Diandra Muhammad. 3. Sofia Putri Renata. 4. Kiandra Queen Zafarani Prawiro. 5. Arya Bima Kenzo Kusuma. 6. Muhammad Figo Arayan Syarif. 7. Omar Kenzi Atala. 8. Ryan Asaidi Wara Nugraha. Kategori berikutnya, Body Smart Kids dari Kindi 2A. Azalia Fadilah.
Dari Kindi Tubi. 1. Almarhumah Chelsea Kanaya Munandar. Dari Kindi Tusi. 1. Syahen Sahreza. 2. Muhammad Farel Benzema Kota. 3. Ziandra Tabita. 4. Satria Alteza Rahmawan. Kategori Natur Smart Kids. Dari Kindi Tubi, Alfian Dani Suara. Kategori Music Smart Kids. Dari Kindi Tubi, Fidel Misha Novari. Dari Kindi Tusi, Naila Akila Sabira. Kategori berikutnya adalah Spiritual Smart Kids. Dari Kindi Tue, Syakila Asyabia Rafifa. Dari Kindi Tubi. 1. Abimanyu Putra Widiatmoko. 2. Zainab Haura. Dari Kindi Tusi, Ahsan Raditya Pramadana. Congratulations to all of Kindi Tusi students for your MIT achievement. Semoga kalian semakin sukses di level berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat untuk kakak-kakak Kinditu atas penghargaan MIT Awards-nya. Congratulations. Behind every child's success are our ever supportive parents who pours out their unconditional love and tender loving care. To give us his reflection, we will have Bapak Niki Novari, the proud father of Misha Ketubi, as the representative of Kinditu parents to give some encouraging words. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Novari. Saya orang tua dari Ananda Fibel Misha Novari yang saat ini bersekolah di PGK Global Islamic School. Izinkan saya untuk sedikit bercerita mengapa saya dan istri memutuskan menyekolahkan anak kami di PGK Global Islamic School. Yang pertama, karena lokasi sangat strategis, dekat sekali dengan rumah kami, yang kemudian pada akhirnya memudahkan mobilisasi Ananda Misha berangkat dari rumah ke sekolah mendapatkan rekomendasi dari keluarga terdekat kami yang kebetulan sudah menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Yang ketiga, kami berusaha mencari informasi sedetail mungkin, sebanyak mungkin melalui internet dan alhamdulillah hasilnya positif. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah anak kami Misha sangat bersemangat dan senang suasana yang dihadirkan di sekolah PGK Global Islamic School. Pesan kami sebagai seorang tua, terus tingkatkan kualitas belajar mengajar yang selama ini sudah baik, yang berlangsung di PGK Global Islamic School, kemudian tingkatkan attention to detail untuk berbagai macam hal, termasuk komunikasi kepada anak, murid, kemudian proses belajar mengajar, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan kemudian mungkin kegiatan-kegiatan belajar mengajar bisa lebih perbanyak variasinya sehingga anak murid semakin bersemangat sekolah di PGK Global Islamic School. Terima kasih kami ucapkan atas segala bantuan, atas segala upaya yang diberikan oleh sekolah kepada anak kami sehingga anak kami bisa tumbuh menjadi anak yang baik untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Misha. And now, we will have the address from Kinditu student representative. It will be delivered by Ananda Atna Kanita Gozali, Ananda Rumanu Rayi Arum, Ananda Kenzi Ramadanu Bahagia, Ananda Hanaira Neska Safiandari, Ananda Muhammad Arayan Syarif, Ananda Sofia Renata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To our distinguished guest, Ibu Ida Halia Balfas, as the Director of the Guruwan Global Islamic School. To our distinguished guests, all management of the Guruwan Global Islamic School, all principals from Unit SA to SMA. To our lovely principal, Miss Rehin, and to all teachers, parents, and all friends of Kinditul. Let me introduce myself. My name is Kenzi Hamadanu Bahagia. Please call me Kenzi. I hope all of us in fine health. Hello, I'm Muhammad Figo Arayan Sharif. Please call me Figo. First of all, we would like to say Alhamdulillah and thank you to all of you for coming today. Mom and Dad, and for all of you, welcome to our graduation of Kinditul Global Islamic School 2019-2020. We have so many stories that we want to tell you today. Hopefully, you can enjoy our stories. I am Atna Kandita Ghazali. Please call me Atna. My dear friends and teachers, it seems like we just had our first meeting at Kindergarten Global Islamic School. But many years had passed since we met, and I realized that it's the time for us to say goodbye to each other and the teachers too. Hello, my name is Roman Rai Arum. My friends call me Rai. Looking back at the first time we came here, I have good memories of learning new things, English, performing music instrument, and having field trip. I will never forget the great time we have at our school. And hi, it's me Hanaya Naska Sofandari. Kami as a flashback is still fresh in our memory. How our teacher taught us to play, write, sing, and learn new things at school. How our teacher gave their best smile and showed their kindness every day, made us feel so comfortable and happy in school. Hi everyone, it's me Sofia Putri Renata. Call me Sofia. I look forward that there will still be more wonderful things ahead come to us in the following years. May Allah Subhanahu wa Ta'ala guide us to share good deeds in the future. Congratulations is not only to ourselves but as well as to our parents and teachers who have guided us with all their patience, understanding, love, and prepare all we need every day to make us here as one among of the graduates. So parents and teachers, thank you very much, so we can make one big step forward in our life and we never forget that. Congratulations all Kinditul friends, and soon will be the first grader. Goodbye mom and dad. Goodbye teachers and goodbye friends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak cerita, tawa, canda, dan bahkan air mata menghiasi hari-hari siswa-siswi Kinditul dalam perjalanan pengalaman belajar sambil bermain lalui di Playgroup and Kindergarten Global Islamic School. Mulai dari mereka tidak saling mengenal, belum bisa saling berbagi, dan sampai akhirnya mereka bertumbuh bersama menjadi teman dan sahabat.
Berikut kita akan menyaksikan potret perjalanan siswa-siswi Kindi 2 selama di PGK Global Islamic School. Sangatlah indah kebersamaan bersama. Hatiku bahagia saat kita jumpa, tak akan pernah ku lupa sahabatku. Betapa bahagianya kita punya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang menjaga persahabatan kita. Persahabatan ilahi. Meeting you because of Allah, parting you because of Allah. I am so grateful for the grace of you, for this love friendship. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mensyukuri nikmatku darimu, anugerah hidup persahabatan ini. Betapa bahagianya kita punya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang menjaga persahabatan kita. Persahabatan ilahi. Meeting you because of Allah, parting you because of Allah. I am so grateful for the grace of you, for this for friendship. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Mensyukuri nikmatku darimu, anugerah hidup persahabatan ini.
Masya Allah. Terharu campur seneng ya Miss Mega? Betul sekali Miss Novi, keren ya. Tahun ini menjadi tahun yang begitu spesial untuk Kinditu Angkatan 18 ini. Sebelum akhirnya dipisahkan lebih cepat dengan teman-teman dan harus belajar dari rumah. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 26 Februari 2020, kita telah kehilangan salah satu teman, sahabat, anak tercinta kita untuk selamanya. Ananda Chelsea Hanaya Munandar, atau biasa kita panggil Naya. Naya, begitulah biasa kalian memanggilnya. Telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Dan untuk mengenang Naya, berikut mari kita saksikan kenangan-kenangan yang telah kita ukir bersama Naya selama di PGK Global Islamic School. Chelsea Kanaya Munandar. Nama yang begitu indah yang diberikan oleh kedua orang tuamu. Teman-teman memanggilmu Naya, dan kau hanya tersenyum ketika mereka memanggil namamu. Kau melengkapi kebersamaan kami bermain bersama teman-teman di playgroup bersama Miss Obi, Miss Ria, dan juga Miss Rofa. Begitu banyak kenangan manis yang telah kita lalui bersama. Kita berdoa bersama setiap pagi, bermain bubble, brunch, berenang, membuat hasil karya, dan juga berkunjung ke dokter gigi bersama teman-teman. Lalu, kau menaiki jenjang kindiwan. Sikap pemalu dan pendiammu masih terlihat di awal semester. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kebersamaanmu bermain bersama teman-teman, perlahan kau mulai menampakkan sikap yang sangat ceria. Miss Rosi dan Miss Novi tentu sangat bahagia melihat perkembanganmu yang semakin hebat. Dan hampir setahun yang lalu, kau kembali bergabung bersama kami, bersama Miss Obi, Miss Tania, dan juga bersama teman-teman Kindi Tubi yang sangat menyenangkan. Kita saling berbagi cerita, tertawa bersama, saling mengisi, dan saling mensupport. Mangkibar adalah tempat yang sangat kau favoritkan. Setiap hari selalu kau sempatkan waktumu untuk bermain di sana bersama teman-teman girlsmu. Sedangkan teman-teman boys lebih memilih berlari mengelilingi playground atau menyusun Lego. Terkadang kau pun bergabung bersama mereka. Di Kinditu, keceriaan dan kehebatanmu tampak jelas kau tampakkan ke kami jika sudah berada di kelas. Celotehmu yang kadang sulit diputuskan membuat kami selalu tersenyum bila mengingatnya. Ketidaksabaranmu untuk mendapatkan worksheet yang pertama dan keinginanmu untuk selalu tampil di depan untuk menulis. Kita juga pernah bermain cat bersama, menghias aula di acara science fairs dengan hasil karya teman-teman berkolaborasi bersama mama papa dan juga menanam kangkung di sekolah. Kami akan selalu ingat wajah puas dan banggamu bisa menanam dan memanen hasil tanamanmu kemarin. Dan masih banyak kenangan manis lain yang kita lalui. Sampai suatu hari di penghujung tahun, Allah memberikan cobaan sakit kepadamu. Namun dengan semangat untuk sembuh, kau dengan ikhlas menjalankan pengobatan di rumah sakit. Di sela-sela masa istirahatmu, Miss Obi senang sekali bisa sempat menemanimu berkunjung ke toko buku, bercanda dan makan-makan bersama adik Ainun, bunda, ayah, dan juga Kak Sisil sepupumu. Dan ketika kembali kau harus menjalankan perawatan di rumah sakit, kau terus berjuang untuk hidup dengan dukungan yang sangat hebat dari seluruh orang-orang yang mencintaimu, Nay.
Namun, Allah lebih mencintaimu. Allah panggil kau untuk berada di tempat yang lebih indah dari dunia ini. Dan kini kau telah berada di sana dengan senyum manismu. Selamat jalan ya sayang. Kami selalu mencintaimu. Dear Naya, terima kasih sudah menjadi anak yang hebat dan menjadi teman yang baik. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda Naya yang telah mendukung Naya selama ini. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan Kinditu Performance yang akan menampilkan sebuah kolaborasi bersama antara siswa dan Kinditu tercinta. Please welcome Kinditu Teachers. Masya Allah.
Dan setelah ini, kita akan menyaksikan ucapan selamat dari guru-guru playgroup dan kindiwan. Ananda Ilmiah Belkuina Pradita, Ananda Audrey Naila Hasina, Ananda Diandra Salita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji hanya untuk segala puji terpulang seluruhnya ke hadirat-Mu. Hanya kepadamu hamba memohon, karena hanya Engkaulah yang Maha Pencipta dan Pemilik segalanya, yang mampu memberikan segala kemudahan kepada kami untuk mengadakan wisuda pada hari ini sampai tuntas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami hamba-hamba-Mu dari Kinditu Global Islamic School berkeinginan luhur untuk menampilkan acara wisuda yang menyenangkan, membahagiakan, serta membanggakan ayah dan bunda kami. Berikanlah pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami adalah hamba-Mu yang Engkau takdirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, karena kami memang terlahir dari ayah dan bunda yang soleh dan soleha pula. Untuk itu peliharalah kami agar kami mampu bersyukur kepadamu dengan sebaik-baiknya dan selalu taat kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, bantulah kami mewujudkan cita-cita kami yang mulia untuk
bangsa Indonesia. Rahmatilah para pemegang amanah kekuasaan negeri ini dengan kecerdasan yang memberikan berkah bagi semua rakyat, hingga kami anak Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, ampunilah kami dan tolong kami agar selalu pandai bersyukur kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara ini angkatan ke-18 yang telah kita saksikan melalui virtual graduation. Graduation is not the end. It is the beginning of a beautiful life that lies ahead of you. Good luck and happy graduation to Kini2 students. On behalf of Critical Global Islamic Islamic School, we would like to say thank you for taking part in this virtual graduation ceremony. Dan kami mohon maaf bila ada kata-kata dan persembahan yang kurang berkenan dari ayah, bunda, dan hadirin sekalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.